Nak, ako si Bulan. Parikoy, ang ruta namon subong pakadto sa Dumaguete sa Negros Oriental. Mabiyahe kami halin sa Cebu, pakadto sa Batu Port sa Sambuan para magsakay sa Roro. Malawig-lawig ang biyahe namon ni Libron bago kami makaabot sa Dumaguete. Sa amon pagbiyahe wala namon din palampas ang maglabay diri sa ginatawag Monastery of the Holy Eucharist o mas kilala sa tawag nga Simala Shrine. Diri ini nahamtang sa Barangay Lindugon, Cebu nga Cebu. Ang Simala Shrine ang ginobra sang Marian Monks of Eucharistic Adoration kag nangin bantog ini sa mga deboto ni Mama Mary kag nangin simbolo man sang turismo sa lugar tungod sa unique sini nga disenyo nga daw kaangay lamang sang isa ka palasyo. Diri sa prayer room nga ini parikoy gina-preserve ang isa ka replika ni Mama Mary nga ginapatihan nagluha sang dugo sang pila ka beses kadungan mismo sa adlaw sang pagsaulog sang iya kaadlawan. Gani ginakabig ini sa mga deboto nga isa ka mirakulo nga natabo. Syempre parikoy nagsindi kami ni Libron sang kandila kag nag-offer man sang amon mga prayers. Na nari-sari nga kolor sang kandila ang imo makita nga may lain-lain man nga mga meaning kag intensyon. Ang ila chapel parikoy sa pagkanami, kalinong, katawhay kag kasagrado. Kanami mga di kag mamalandong sa sini nga lugar. Silinggani ni Libron, daw lapit-lapit daw siya sa langit. Parikoy, padayon kami sa pagbiyahe. Kagabi na kami nakaabot sa Dumaguete. Kag pagkaaga parikoy, aga pa kami naglakat. Kay ma-hiking naman kami pakadto sa amon ubra sa bukid. Pero wala namon ginpalampas ang maglabay sa plaza sang Banwa sang Valencia. Kay didto parikoy makita mo ang sa pagkadamo nga mga pating. Kung sa English pa, dove. So nagbakal kami sang 2 ka kilo nga bubod kag naghampang sang makadali sa mga kapispisan ni Libron sa plaza sang Valencia. Tanawa bala ho, balaan gid sang pispis kung sino ang ila agalon. After sinaparikoy, diretso na kami sa amon trabaho. Waswas si Libron kay base malate kami. Hala. Ang tanawa balang view parikoy kung diin kami nag-hiking. Sa pagkataas, pero katahom sang palibot. Pagkatapos ang trabaho, daw kakapoy gidya katama. Kag si Libron, wala na gidya nagayuhom. Gani antes kami magbalik sa hotel parikoy. Nag-agi anay kami diri sa ginatawag nila nga Pulang Bato Falls. Pulang bato parikoy kay ang mga bato diri sa idalom sang falls hasta sa ginaagyan sang tubig lunsay tanan mapula. I love it. Kanami isang lagasta sang tubig parikoy. Kag gusto tani maligo ni Libron. Kaso siling ko hindi kagid maligo kay basi mapas mo ikaw. May edad ka na yang daan. After sinaparikoy, naagyan pagid namon ang Red Rock Hot Spring. Wala gid kami makapaiway kay diri sa hot spring nakaubog gid kami. Kay siling sang nangabantay, mas mataas daw ang sulfur content sang tubig kag laka lang ini nagakatabo. Mas makabulig ini kakuha sang kapoy kag sa kung ano nga may ginabatsyag ka sa imo kalawasan. Gani wala na kami nagpaiway. Nagtubog kami ni Libron nga daw kaangay sang karabaw. Kanami sang tubig, tama-tama lang ang kainit nga daw nagapanalupsup gid sa nakapoy namon nga mga kaugatan.
Kanami isang feeling parikoy kag nagpahulom kami sang masobra isa ka oras. Parikoy sulit gid ang experience. Dula ang kakapoy nga amon na batyagan sa isa ka adlaw nga pag-obra. I love it. Siyempre, pag-abot sa Hotel Parikoy, haplak, diretso tulog. Parikoy, madamo nga salamat sa pag-upod subong sa amon. Opdan mo pagid kami sa masunod namon nga mga tsyada. Don't forget to like and subscribe sa amon nga page. Tsyada Valencia. Love lang Parikoy, walang hate.